ईरान भी अपने हक़ के दिफा में आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने के ऊपर मुसर है और कुछ का माहिरीन के मुताबिक ये ईरान का हक़ है कि जब उस पे जंग मुसल्लत हो या किसी भी मुल्क पे जंग की जाए तो वो अपनी साहिली सरहदों को महफूज बनाने के लिए हर इक़दाम कर सकता है। मगर आबनाए हुर्मुज़ महज 33 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है और वहाँ पे आलमी मईशत और आलमी जो तेल की तरसील है उसका इन्हिसार है। तो वहाँ आबनाए हुर्मुज़ का बंद होना अब नए चैलेंजेस पैदा कर रहा है अमेरिका जैसी ताकतों के लिए, और ये ख़दशात बढ़ गए हैं कि इस जंग के बाद अमेरिका कुछ ऐसे इक़दाम करेगा कि जिससे आबनाए हुर्मुज़ के अंदर वहाँ पे आलमी तेल की तरसील को तहफ़्फ़ुज़ देने के नाम पे अमेरिका की मुदाखलत या मौजूदगी बढ़ जाएगी। ईरान इन्हीं ख़दशात के पेश नज़र अब ये मुतालबा कर रहा है कि किसी किस्म के भी अमन मुआहदे की सूरत में आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर ईरान की जो हाकमियत है, जो खुद मुख्तारी है, उसको तस्लीम किया जाएगा और वहाँ से आबनाए हुर्मुज़ से पहले की तरह जो तेल की तरसील हो रही थी उसी तरह वो तरसील होती रहेगी, मगर बग़ैर किसी इजाफ़ी गैर मुल्की फ़ौज की मौजूदगी के। तो इसी सिलसिले में जो ईरान ने अब मुतालबा किया है कि आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर उसकी सॉवरेंटी को तस्लीम किया जाए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक़ सफ़ीर ग़ुलाम रसूल बलोच ने, जो अक़वाम मुत्तहिदा के पाकिस्तान में के सफ़ीर भी रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, वियतनाम और शाम और कुवैत में उन्होंने सफ़ारती खिदमात भी अंजाम दी हैं। ग़ुलाम रसूल साहब बहुत शुक्रिया। हमें ये बताएं कि ईरान का ये जो दावा है आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर, क्या ये नया कोई हक़ हाकमियत का मुतालबा है या ये कुछ ख़दशात हैं कि इस जंग के बाद अमेरिका की मुदाखलत आबनाए हुर्मुज़ में या उसकी मौजूदगी बढ़ जाएगी? देखिए कि इसके तीन एस्पेक्ट हैं। एक है लीगल या इंटरनेशनल लॉ, एक है मिलिट्री और तीसरा है पॉलिटिकल। अब अगर आप इसको बिल्कुल लीगल इंटरनेशनल लॉ के अरसे से देखें या लेंथ से देखें तो ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज डेफिनेटली इज क्लासिफाइड एज इंटरनेशनल स्ट्रेट, इसलिए ये दो पार्ट्स जो है हाई सीज के उनको मिलाता है, दैट इज पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान और द अरेबियन, नंबर वन। नंबर टू, यहाँ से इंटरनेशनल ट्रेड का एक लेन है जहाँ पे 20-30% ऑफ द ग्लोबल ऑयल यहाँ से जाता है। फिर ये इसलिए जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज है उसके तहत इसको क्लासिफाई किया गया है बाय नेम। ये इंटरनेशनल होगा, इस पे कोई भी ब्लॉकेट देना, किसी को ना जाने देना या किसी का राइट ऑफ पैसेज डिप्राइव करना कानून की इनहराफी होगी, इंटरनेशनल कानून की, या वो जो कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सीज है उसकी इनहराफी होगी। हाँ, अलबत्ता कुछ इसमें एक्सेप्शंस हैं फॉर द जो प्रॉक्सिमिटी वाली कंट्रीज हैं कि इन केस ऑफ जो हॉस्टिलिटीज में वो किसी के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, वहां वो अपने इंटेक्शन दे सकता है, लेकिन उस हालत में भी उसको ब्लॉक करने का, उसको माइन करने का कानूनी तौर पे कोई हक नहीं। नंबर वन, ये रहा मसला लॉ का, इंटरनेशनल लॉ का। अब इसके साथ जुड़ा है मिलिट्री। जब वॉर होती है तो वॉर के अंदर आप मुकम्मल तौर पे ये नहीं कह सकते कि जी मैं इंटरनेशनल लॉ के अंदर ही करूंगा, क्योंकि उस वक्त डिफेंड करने वाली कंट्री का प्राइमरी कंसर्न उसकी अपनी डिफेंस होती है और अफेंस करने वाली कंट्री का असल प्राइमरी जंग को जीतना होता है। लिहाजा उसमें वो वायलेशन की बात नहीं सोचते, वो करते हैं जो उनका स्ट्रेटेजिक प्लान का लॉजिक होता है। ठीक। तीसरा रहा पॉलिटिकली ईरान के लिए और उसमें मिलिट्री स्ट्रेटेजिकली कि मैं कहूं तो वह बेहतर होगा कि स्ट्रेटेजिकली उसके पास सबसे बड़ा लिवरेज है ही स्टेट ऑफ हॉर्मोज, जो कि दुनिया के खिलाफ भी और जो वॉरिंग दोनों कंट्रीज हैं स्पेशली अमेरिका उसके खिलाफ ये इस्तेमाल कर सकता है। लिहाजा इस वक्त स्टेट ऑफ हॉर्मोज ही सबसे बड़ा मोहरा है
جو کہ ایران استعمال کر رہا ہے کامیابی ٹھیک سے، ہے، اور اسی مہرے کو جو اس کی مخالف قوتیں ہیں زہر کرنا چاہتی ہیں، مارنا چاہتی ہیں، تاکہ اگر اگلا یہ مارکا ہوتا ہے اور اب پیس نہیں ہوتا تو پھر یہ مارکا، یہ مورا ان کے ہاتھ سے نکل جائے۔ اچھا غلام رسول صاحب کوئکلی یہ بتائیں کہ یہ ایک پریپوزیشن ہے کہ ایران اپنے حق دفاع کو استعمال کرتے ہوئے اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے کسی قسم کا ٹول ٹیکس وصول کر سکتا ہے، کیونکہ ایرانی پارلیمنٹ کے ایک رکن کا یہ بیان سامنے آیا کہ $20 لاکھ تک گزرنے والے تیل بردار بحری جہازوں سے وصول کیے گئے۔ جی نہیں، بالکل نہیں کر سکتے۔ ایون جو ابھی اگر کوئی ہو رہی ہے تو حالانکہ ایران کے ساتھ ہماری ہمدردیاں، وہ ہمارے بھائی ہیں، جنگ میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، شہیدوں کو سلام کرتے ہیں، لیکن کسی قسم کی پیمنٹ کوئی بھی سائڈ لے، چاہے امریکہ لے اپنے زور پہ یا ایران لے، وہ قطعی منافی غیر منافی ہوگا۔ ہاں البتہ کچھ ایسی، فار ایگزامپل ترکی لیتا ہے جو ان کا استنبول میں جو اسٹریٹ ہے جو کہ ملاتا ہے دو کانٹیننٹس کو، یورپ کو اور اٹلانٹک اور پیسفک کو ملاتا ہے وہاں پہ، لیکن وہ ایز اے رینٹ اینڈ فیسلٹیز کے لیے کرتا ہے کہ جی وہ ٹگ بوٹ دیتا ہے، سیکیورٹی دیتا ہے، اس کے پیسے لیتا ہے، چلیں ٹھیک۔ صرف نکلنے اچھا کا سر، کوئکلی میں آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ جزیرہ خارگ کا بڑا نام آ رہا ہے اور امریکی افواج جو ہیں خبروں کے مطابق وہاں پہ کارروائی کرنے کا غور کر رہی ہیں۔ جزیرہ خارگ کتنا اہم ہے اور کیا عملی طور پہ امریکی افواج وہاں پہ مداخلت کر سکتی ہیں؟ دیکھیے جو جزیرہ خارگ ہے اس کو ہم نے خرچ جو ہے وہ ایک چھپا ہوا بہت بڑا مسٹری ہے دنیا کے لیے بھی اور ہم سب لوگوں کے لیے۔ وہاں پہ اصل میں ایران نے زیر زمین اپنی ڈرونز، اپنے ویپنز کا ایک نیٹ ورک بنایا ہوا ہے، اور ایک اور بڑی کمپلیکیشن ہے جو کہ ایران کے لیے ہے کہ وہ سنی ڈومینیٹڈ ایریا ہے اور کسی حد تک ڈسکنٹینٹ بھی ہے وہاں پہ۔ اور آپ کو یاد دلا دوں کہ جو انفارچونیٹلی جو وہاں پہ جو کیا گیا تھا حملہ ڈی سیلینیشن واٹر کا، وہ بھی وہاں پہ اس خرچ میں ایک اور چھوٹا جزیرہ ہے، اس میں وہاں لوگ رہتے ہیں، بڑے کم لوگ رہتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں، 50 اور یہاں پہ تیل کی برآمدات کا بڑا ٹرمینل بھی ہے، بہت بڑا، سب سے بڑا وہاں۔ تو یہ پریکٹیکلی امریکہ اگر وہاں پہ ہزاروں میل دور سے آ کے اگر اپنی افواج بھیج سکتا ہے تو کیا ایران کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ابنائے ہرمز ہی بند کر دے؟ نہیں، دیکھیے ابنائے ہرموز کو وہیں سے بیٹھ کے وہ کر سکتا ہے، تو لہٰذا اگر ابنائے ہرموز پہ نہ امریکہ بیٹھ سکتا ہے نہ ہی ایران بیٹھ سکتا ہے، تو اس کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے اس خرچ کو ہی ڈومینیٹ کرنا پڑے گا۔ جو